Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, setuju para alim, para ulama, para kiai, langkong-langkong semulja Kiai Haji Amin Nasir, Kiai Haji Mustafa, Kiai Haji Muhammad Nur, Kiai Haji Ahmad Ghazali, Kiai Haji Abdul Wadud, sareng setuju para kiai seabdina amol jaki terhormati, jajaran pengurus Majlis Thalibul Ghufron seesepoe sareng al Ustad Sederio sebatan kaula hormati setujenah tor juga amul jaki sahibul bait keluarga besar Haji Syafi'i, juga Haji Syafi'i seabdina tak lupa hormati tor juga amul jaki setuju para anggota Majlis Thalibul Ghufron seabdina tak lupa juga hormati ben amul jaki rahimakumullah. Sepertama poci ben syukur ngiring aturaki dak Gusti Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tor salawat ben salam ngiring aturaki dak junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para rabu seabdina amul jaki, kita ampun makin beda nang perjalanan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban benika beda ya antarana dua bulan semuljah, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kanjeng Nabi aburuk kaula ben panjenengan seteja kangkui mabenya doa akati se ampun kelonta ben masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, muka-muka apareng naka berkatan ajunan dek kaula setuju bulan Rajab ben bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan ben muka-muka mada paajunan tuan dek patan kaula setuju dek ka bulan Ramadan. Mana binang emosimah benang bulan paneka becah bi kaula ben panjenengan, maka sajen nambah kemantapna kaula ben panjenengan dek ke bulan setelok panika. Thank you. Tanpa berdoa panika mak sampai depak ka kaula ben panjenengan setuju, insyaallah enteng ke bulan Rajab ben ke bulan Sya'ban ben ke bulan Ramadan panika. Jadi nang Islam benika tengki beni cuma amul jaki amalan ben syariat meloloh, tapi juga dari bedena momen atau bulan sesuai kalau ben tebu dari Gusti Allah, ben tebu dari Gusti Kanjeng Nabi benika bahwa bulan-bulan tertentu Gusti Kanjeng Nabi makon kakaula ben panjenengan setuju kaangkui nambahin ngongkuaki serta peneka istiqomah dalam kaula ben panjenengan setuju ngalakoni kabagusan. Di antara nah cepon seki buruh masuk ke bulan Sya'ban panika. Niki secara khusus Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani
panika ngarang kitab khusus untuk bulan Sya'ban. Mirengaki panjenengan iki. Jadi nikah boleh keluh. Kemarin Pak Keng beda waktu boleh tambahi boleh cerita lain boleh sebenarnya. Beliau panika tengki ada bu neng karang nake tabu panika Mada fi Sya'ban panika karang nake tabu beda apa neng bulan Sya'ban. Pertama, bab saya susun sarang beliau panika tengki nomor 1 bulan Sya'ban panika ternyata kembali dak sejarah debun beliau tahwilul Ka'bah, terjadinya bena Ka'bah. Maksudnya menggunakan Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa dak ke Ka'bah saya perintah bi Allah Taala panika nang bulan Sya'ban. Jadi awal-awal Allah Subhanahu wa taala panika kiblat umat Islam panika bedendeng Masjidil Aqsa nang Palestina. Kemudian sareng Gusti Allah karang langkong 20 bulan pakon boleh Kanjeng Nabi kangkui apiluk salat atau kiblat panika deka Masjidil Haram atau deka Mekah sebeda saat semangkin panika. Ben hal panika kenang cuken kalaban situng tempat mon orang umroh beda tempat panika nyaman masjid kiblaten nika. Jadi kasih bukti sejarah bahwa pernah terjadi Kanjeng Nabi panika salat 2 rakaat asdeb ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat berikutnya panika salat ke Masjidil Haram. Sehingga beda kiblat arahnya nih kedua. Situng nih ke Masjidil Haram, situng nih ke Masjidil Aqsa. Beda apa mak beda hubungan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa panika. Panika Kanjeng Nabi sebelumnya beda perintah salat selema bekto. Kak disekan Kanjeng Nabi pakon timin riwayat sahih cukan kitab Dardirul Mi'raj Kanjeng Nabi panika tengki perjalanan pertama mulai dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nika secara filosofis debun ulama ahli filosof juga ahli sufi bahwa Allah Ta'ala panika sebelumnya manusia hubungan ben Allah Subhanahu wa taala lebih bagus nika. Pakon bagus kelu hubungna ben manusia. Inggih. Artinya bagus secara vertikal kemudian memperbaiki diri secara horizontal. Artinya ketina apa? Terjadinya Mi'raj sampurna Gusti Kanjeng Nabi depak deka Masjidil Aqsa. Asolat sareng para nabi dan para malaikat seimemah panika Gusti Kanjeng Nabi kemudian epong ke dek atas langit. Banyak panika orang literatur salah faham bahwa Kanjeng Nabi panika manabi waktu Isra lakar kendaraan buruk. Tetapi manabi saya waktu nami dari Masjidil Aqsa da Sidratil Muntaha panika ngangkui andeh manabi kitab Dardirul Mi'raj panika. Andeh sehiyasin kalaban Jabarut ban Yakut. Sekemah benih Kanjeng Nabi sealu mampa panika. Tapi andena panika se ajalan tibi ngateraki Gusti Kanjeng Nabi dak kalangi kapeng tung sampai langit kapeng betok sampai depak ke Sidratil Muntaha sampai Gusti Kanjeng Nabi panika depen sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampun depen sareng Gusti Allah Kanjeng Nabi panika benih pas ningan lendek Gusti Allah punten. Tapi nang dalam surat An-Najm kaisa saya jelasaki walaqad ra'ahu ma ra'a. Kenapa? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Debun Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kaisa Kanjeng Nabi sampurna melewati Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril panika teng kita bisa acelenin sampurna Sidratil Muntaha panika. Ken Sidratil Muntaha Gusti Kanjeng Nabi ngateraki Kanjeng Nabi waktu Mi'raj panika. Ongke dek kata selangi panika Kanjeng Nabi melewati beberapa ondem seana bernah sampai akhir depen sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala.
adep-adep napa nikah punten tak ningal lendek Gusti Allah Kanjeng Nabi. Napa saya terjadi? Hanya perintah sareng Gusti Allah kangkui Kanjeng Nabi sareng umat ngalakonin salat sebenyaan seket waktu dalam sehari semalam. Seakhirah tapangki sareng Nabi Musa pakon korangin sampai nyon keringanan Kanjeng Nabi sangang kalih. Kemudian pas korangin ken mak lemak bi Allah salah seket solatan korangin pak polo lemak pas teti kare lemak bekto lepas ni kejepon segi iburu waktu tapangki sareng Gusti Allah Kanjeng Nabi tak ningal lendek Gusti Allah nika banyak kali ro paham juga seekate lapon apa seete ngalen sareng Gusti Kanjeng Nabi malaikat Jibril nazlatan ukhra ampelen seduka lena ngolat tindak malaikat Jibril seduka alena. Sepertama bila waktona nerima wahyu sepertama nang hero. Nika Gusti Kanjeng Nabi. Berarti seete ngale Kanjeng Nabi pun apa nang Sidratil Muntaha atau salah starina Sidratil Muntaha benih ningali Allah tapi ningalen malaikat Jibril. Cepon akeduan malaikat Jibril kaento 600 beng-beng. Setiap bulu napa nika tengki mana bi keker atau ngaltok bulu napa nika berkilauan seperti napa yakut banjabarut cukenan nang dalam keterangan kitab panika. Para Rabu saya paten kaula amul jaki nika jepon sikela hubungna antarna Masjidil Haram ben Masjidil Aqsa. Mungkin kiblat panikah yang berlaku sekamah Masjidil Haram tantona iki. Jadi panjenengan sampuna berperintah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Setia Muhammad beun nika Kanjeng Nabi tepana salat seoleh wahyu panika. Beun setia Muhammad adep beun kiblat beun riyah so ummat benika Masjidil Aqsa boleh tapi dek Masjidil Haram. Napa jepon segi buru artena secara kemanusiaan atau secara filosofis ilmu filosof bahwa manusia menikah sebelumnya hubungan ben Allah Taala pakon papegus geluh hubungna kalaben manus atau pakon papegus geluh hubungna kalaben makhluk sebeda sekitar kaula ben panjenengan. Berarti nika sajalan benda pun Kanjeng Nabi irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kani sereh makhluk sebeda neng bumi maka makhluk sebeda langit tebuna Gusti Kanjeng Nabi bekal ni ser kaben. Pasal makhluk sebeda langit para malaikat. Mangkan mun panjenengan pernah mireng ke Durrahman menika mbaten gula cepon manabi bede manuk tepaan ngakan ajem tepaan nyocok beliau menika tepak nengi cerena beliau saya ngakan saya nyocok atau saya ngakan saya nyolpe panika hewan panika menghindar takut aganggu deka nyamenah ada hewan panika dek seeder panika mana bina foto na pada tadi mana bi beda ajem beda manuk keran aganggu yakke panika iki napa punten napa boleh pas se beda yaden gula ban sampian no terbeli atau tereh panika iki epeke pai beli panika tinggi napa boleh pas ajem lakar labajet beli panika mana bi beliau panika mana bi beda hewan ada hewan karena nika juga beliau sangat nisar ke makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak poton panika kita bisa niroh kalau kun mun beda ko ajem pakun nikakan panika. Napa beliau tak kesokan ko ajem punten sami kesokan juga. Tapi mun hewan kele tepan odi bejenengakan ngakan tepan manyamana etorot panika. Nying jelese beliau panika. Nika ngamal laki irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kani sere makhluk sebeda nang bumi maka makhluk sebeda langit bakal nisar de kabaan kapi de buna Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Nomor 2 saya terjadi nang bulan Sya'ban panika raf'ul a'mal nika nang kitab madza fi Sya'ban. Angkaan amal kaula ben panjenengan setuju.
Amal la gula ban panjenengan gula timin teman acarita ka panjenengan ta ko eka lopai ka boleh nggih. Dalam sebulan dalam sebulan amal la gula ban sambian panika yang ka telo kalih. Dalam setahun amal la gula ban sambian panika yang ka sekalian. Artinya buku catatan amal panika setor de ka Allah Subhanahu wa taala kangku iku laku menika tengki parengaki pole waktu na pangadilan waktu hari kiamat. Mangkana nang malam kenika malam kocak malam penentuan pasti. Nika masuk ke nomor telok maren tikel bahasa nomor 2 kelu. Amal panika kau leban panjenengan beda sepenarih seyangka beda sepen minggu, beda sepen bulan, beda sepen tahun. Mangkan dalam sebulan panika telo kalih. Setahun sekalian. Bila panika? Sepen are panika tengki salastare nah salat asar. Beda ulama seada buaki salastare nah napa sebelum nah lengser are sebelum zuhur atau salastare nah lengser are salastare nah salat duhur. Nika yang ka amal gulaban sambian sapenare. Tapi mana bineng kitab saya batin kau lemangkiin panika. Lastare asar. Apa napa? Karena Gusti Kanjeng Nabi dalam situng riwayat terangaki sapa orang mare asar maca istighfar petong bolo kalih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mare asar, salat asar sambian maca istighfar petong bolo kali maka bekal esapora tusan sambian sepetong bolo tahun jebo. Mun sobung tusan sambian panika tusan orang sepon sambian se esapora petong bolo tahun. Amin. Mun sombama na sering sepon sambian panika sobung tusan maka tusan tareta na sambian se bekal esapora petong bolo tahun. Mana bi tareta na sambian sobung napa? Tusana sakale maka de cakancan nah ben karabet sambian karabet panika basera termasuk di antara nama cedi sapopo enggi ben cakancan sambian petong puluh tahun ni sapora mon sobung sama sakale kenika tusan sambian se sapora bi Allah taala petong puluh tahun kemudian mon sobung tusan tetangga na panika tusan na umat Islam seandi itu sah sapora petong puluh tahun marke bebe cana sambian petong puluh kali istighfar salastari na solat asar macek kembang apa nih kiai encan sambian salah mak bisa sapora karena Allah Taala panika tinggi akeduan sifat al-ghaffar bahkan bi Allah Taala sapa orang nih hadis qudsi panika. Sapa orang setauh cengkok rianya pora dak ketusah. Sapa orang seminta sapora kangko maka bingko bekal esapora wala ubali. Benko tak peduli ka orang jadi arten pun apa? Tak peduli seekalaku tusa raja atau tusa kini bi Allah Subhanahu wa taala pakun esapo. Mantare sapora akapi. Amin ya rabbal alamin. Nika beda carita Pak. Jadi orang tak anorok doa tapi miloh barokana orang se doa aki. Beda situ waktu nika orang laki apar celenan tengah celen beda ulama set mireng orang nika. Kemudian kaum nyalat nah asolat nang itu lemah ulama panika. Ketika depak kata lemah panika tinggi orang panika dari pasar apakah cukup daging apakah daging sapi atau daging ontah ngobengin nang pasar epek tak solat bi orang panika sabek nang yaden kan tak usah aruku tak usah sujud meneng dalam solat jenazah enggi jadi pak bapak mun tak oning solat jenazah tak kok kalau paen mun tak biasa tingkel cek del mangadel sambian panika. Enggi parengaki kase biasa, parengaki kase oning. Polan takbir karo pak kalih enggi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dawa pas nyenda Abu Nawas paharuku wektona nyalat tim jenazah na matuan na iku. Tinggal tanya ki maaruku kake was, maasojud was.
Engki mun orang biasa gula menika tak usah sujud, tak usah ruku. Ni kematuah. Jadi mun kematuan bah ngangkui ruku, ngangkui sujud. Kalero kini kata asa. Beni solat jenazah, solat sunat kini kenyaman. Allahumma salli ala Muhammad. Orang menika isabe neng yaden teking menika pas asolat berjamaah ben kaum. Lastari asolat adua akidah ka ulama sesete menika Paleman. Teking menika pakon masak kabinin nah. Masak pan sapanapan jam tak gelem masak senyaman teking menika. Masak pan sapanapan jam tak gelem masak. Sampun apa nika tengki? Bektah teking menika nyabis dek kurun nah. Kiai abtina ngobang itu teking gele takok menika tepak ke teking gedel atau teking menika mengandung virus atau teking menika teking palsu. Maka abtina nyona debu dari ajunan katipon apa menika? Lurah. Di masa melihat teking nang pasar. Marin di pasar jadi dek benda mah. Tebun rencana orang menika tenggule nyalati ulama. Nyalati ulama sete. Kemudian bi tenggule pokon masak pas tak kelem masak. Beni da iya jadi ya. Ajiri marke kecelapna orang se salat tibi beun nyerap sampai dek ka teking saiki bebi beun jadi ya. Sehingga meskipun masak bi aing panas ajiri tak kelem masak. Oh engke tiba-tiba apa carana? Bi kiai doa nyonaki dak Gusti Allah efek Paleman kemudian pas bisa kenika masak bisa kenika kelordu bisa kenika masak lepasan senyaman te teking. Nika situng hikmah kakau leben panjenengan bener punten na cerita panika. Tapi paling punten kakau leben panjenengan aparing hikmah bahwa adua aki atau nolongin doa dek ke orang soleh panika maka kecelapna atau kebagusan dari orang soleh panika bekal cuken depak kakau leben panjenengan amin ya rabbal. Napa boleh sampai along bolong ben orang soleh engki napa punten. Mon along bolong ben orang soleh tantretan sesame mulja reng jual minyak pasar karo tinggi mon sekut polongin bi gula ben sambian teka tak milo minyakan milo ro omma iki napa punten engki senika kiya mon gula ben panjenengan panika alako nang ikan deng atau ngintari orang alako nang ikan deng maka meskipun tak norongi alako noro miloh bau nah iki napa punten. Maka saya paling bagus semak deka ulama. Engki mana punten? Allahumma salli ala Muhammad. Para rabu sebetul ka ulamul jaki. Teti panika debuna Gusti Kanjeng Nabi amal guleben sambian panika yang ka setiap ba'da asar atau dalam situng debu selain panika jebon segi buruh yang ka sebelumna leng sera areh atau salah stare na leng sera areh maren duhur atau sebelumnya duhur keng semasyhur je bon sige bur se terkenal panika Kanjeng Nabi makon istighfar petong polo kali salah stare na asar apa napa ketika eperiksanin engkau seneng mun tang amal ria yang ka engkau tepan istighfar de ke Allah Subhanahu wa taala nika. Kemudian senomor 2 yang kan amal kau leben panjenengan kainto beda setiap minggu na are apa manika dalam situng debu are kemis sore sebelum competa are istighfar juga dengan waktu kaisa panjenengan apa karena amal guleben panjenengan sebelumnya yang ka manabi ampun eporain dek Gusti Allah mi ami catet dan amal coba panika ekosot sateja amin bila pak pen minggu are Kemis berarti sambian samarin nah kenikah tinggal compet are sampai ke are Jumat panika nikah sobung tusa sama sekali artinya apa sebelum amal mingguan nikah setor ampun kosong panika nang malam Jumat maka malam Jumat panika tengki sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala ben Rasulullah perintah akida ke umat Islam panika supaya mabanyak pernyonan dek Gusti Allah, mabanyak maos Al-Quran, mabanyak salawat dek Gusti Kanjeng Nabi, mabanyak munajat mator dek Gusti Allah, nyon dek Gusti Allah Subhanahu wa taala malam Jumat.
Babanyak kiai, malam kiai. Mun kelar engki ya tore. Mun tak kelar kau leben panjenengan, cukup kenikah solat aja tinggal engki Pak. Tak maca salawat kita usah, tak maca istighfar ben Al-Quran engki tak usah ampun. Cukup solat apa napa? Karena solat malam Jumat ben solat nang elwarah malam Jumat kencerena manika pita. Lebih raja kencerena malam Jumat. Imam Syafi'i nikai dalam situng riwayat ada buaki berdelemak malam doa panika seta etolak bi Allah Taala pakun eterema situng malam Jumat. Dua malam awal bulan Rajab. Nomor telok malam nisfu Sya'ban bekal datang nih kayak gini. Tepak malam apa malam nisfu Sya'ban ni? Lem selesai insyaallah iki. Engki mantar tak anu ah, engki berdasing adan bersing kemudian lebih biasa kene kah. Tergantung keyakinan ampun atau tergantung seetor akau leben panjenengan tinggi. Dadi nang pernyonan kene kah apa napa? Maisoon telok pernyonan Yasin baca telok kalih iki. Kemarin masuk ke nomor telok madhab fi Sya'ban kini ketikal masuk ken launan pe pembahasan nih kan. Para Rabu sebatan kaulamul jaki penikah neng kebiasaan kau leben panjenengan neng bulan Sya'ban. Kau leben panjenengan neng bulan Sya'ban. Kebai tradisi ben atet neng lingkungan kau leben panjenengan cepon oreng asak masak ataupun atacin ataupun kini ka akebai kebagusan kalau ben membanyak sedekah encan orang karo bederebeen lambe tinggi mon pesantren mon di pondok malam rebeen bani ka lambe kita pate beres pote sebede bani ka cuma tenggeng sompeng teti seyang kaki dek santre atau seyang kaki dek kaum waktu pernyonan bani ka cuma sompeng bani ka seyang kaki. Kenapa maksudnya niat arabain, niat asadeka, norok ka keutamaan nah ben barokahna bulan Sya'ban. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ning yare Jumat cepon sigela bulan Sya'ban bulan Sya'ban lebih utama etempeng Jumat di luarna bulan Sya'ban. Napa maksudnya menika? Kau leben panjenengan perintah pakon mabenya maus Al-Quran, mabanyak maus salawat, mabanyak zikir, mabanyak munajat. Ini para Rabu sebatan kaulamul jaki nikah nang hari Kamis nomor 2. Saya nomor telok setiap akhir bulan sunat apa asa guleben panjenengan. Kanjeng Nabi panika asyam nang teluareh tangkel ngudah, teluareh tangkel pertengah, teluareh tangkel tua. Ini Allahumma salli ala Muhammad. Sampun apa nikah? Setiap tahun malam nisfu Sya'ban masuk ke inti pembahasan raf'ul a'mal panika. Jadi tanteresan sesami mulja malam nisfu Sya'ban nika masuk napanya mana keutamaan kotu yacerin bi kau leben panjenengan bene kau ningin mak lece pon sikela oning ben lebur amul jaki serta ngestoaki dak bulan muljah ya saya kala ben banyak kebagusan iki pon masuk ke nomor telok saya benin keterangan kitab Mada fi Sya'ban panika. Pon apa sih terjadi dengan kini ka boleh panika turun na ayat salawat dak Gusti Kanjeng Nabi. Napa ayatnya surat Al-Ahzab napa saya ketelok napa sebitak telok innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat setoron banikah perintah Allah setoron banikah kangkui umat Islam asalawat dak Gusti Kanjeng Nabi ni ketepak nang bulan Sya'ban toron na ayat banikah. Maka sobung kaleron na Gusti Kanjeng Nabi dalam situng riwayat ada buaki inna rajaba syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahru ummati.
Bulan Recep bulan Allah karena sapora tu satu sana orang seminta sapora nang bulan Recep. Kemudian nomor 2 tebunah Gusti Kanjeng Nabi ben saungkunna bulan Sya'ban Arya tang bulan. Anapa? Polanna perintah mau salawat toron nang bulan Allahumma salli ala Muhammad. Senomor 3 panika tebunah Gusti Kanjeng Nabi wa Ramadan syahru ummati. Ben saungkunna bulan Ramadan nikah Arya bulan tang umat. Maksud bulan tang umat. Kenapa panika para Rabu sampai mulja? Bulan tang umat panika kenjaran bi Allah Subhanahu wa taala tak betesen kalaban angka. Katinapa? Sobung betes sekenjaran ben kapagusan seeparengaki da ka umat Nabi Muhammad nang bulan Ramadan. Kati tebuna Allah as-saumu li wa ana ajzibi. Pasar ya tangan di ben sengkok tibi sabri kenceran de ka orang se apuasa daripada na depak ke bulan Ramadan setuju. Amin ya rabbal alamin. Para Rabu se paten kaula amul jaki. Dadi nomor 3 nang bulan Sya'ban beden apa-apa aja pun perintah kangkui maos salawat de Gusti Kanjeng Nabi. Kemudian se nomor 4 se terjadi nang bulan Sya'ban panika tepak je pon sikela nang malam nisfu Sya'ban nah nang inti na gani ka. Kenapa? Takdirul a'mar. Pastena banyak-banyak kemakmuran ataupun kenika banyak-banyak perkara seeka sokanin sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan kitab Bukhari Muslim, dalam hadis ada buaki Kanjeng Nabi panika ipareksane bi sahabat. Apa napa Kanjeng Nabi ajunan mi asiyam hampir sebulan penuh bahkan wakilah sebulan penuh nang bulan Sya'ban ka ento. Kanjeng Nabi ada bu engko ari seneng puasa nang bulan Sya'ban ya. Karena pasteh selama setahun ataupun kenika ajel mateh ben punten gula ben sampian nika etan toaki nang malam nisfu Sya'ban nika deubuna Gusti Kanjeng Nabi. Maka engko seneng situng tang amal yang ka tepan ko asolat atau tepan ko puasa atau tepan ko maca Quran atau tepan ko doa atau ko intina tepan ala ko kebagusan. Ben ko seneng tang amal yang ka menuju de ka Allah Subhanahu wa taala waktana sengko riyah puasa deubuna Gusti Kanjeng Nabi. Maka nang bulan Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban sambian panika pastena montero bagus perenyonan akati lestari maurib ka sawa. Telok perenyonan apa telok kali yasin kalaban telok perenyonan niki. Situng napa perenyonan kasah? Nyoon kuat iman ben. Nomor 2 nyoon rezeki se halal. Nomor 3 nyoon lanceng umur seibadah de Gusti Allah Subhanahu. Nyoon rezeki karena cepon sikela. Eta kerah itu umma pasti nak kau leben panjenengan panika nika nang malam nisfu Sya'ban. Meskipun ulama panika pita-pita pendapat tah bedah sea pendapat panika tengki nang malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar panika toron nang malam 17 Ramadan indal qaulil masyhur. Mungku pendapat ulama selebih terkenal. Malam 17 Ramadan nika torona Quran. Torona Quran. Mana bi penentuan pasteh panika nang malam nisfu Sya'ban. Lepitan-pitan ulama nang kemah berdesa ada buaki termasuk nang malam Lailatul Qadar atau nang malam nuzulul Quran panika nika cukan tuumnah atau katantonna pastena kaula ben panjenengan sampai deka bulan Pasa atau bulan Reba si bakal datang panika. Maka sobung kaleron nah mabeda perenyonan kaula ben panjenengan nang malam seki bursi 2 panika. Malam nisfu Sya'ban sareng malam Lailatul Qadar. Sopaja pun apa? Situng rezeki pacokop bi Allah. Nomor 2 umur palanceng. Nomor 3 iman kuat sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala.
patak jet saja. Amin ya rabbal alamin. Pon. Seterusnya para Rabu, se nomor 4. Pon apa boleh se epakonaki sarang Gusti Kanjeng Nabi ning bulan Sya'ban selain salawat panika engki panika maos Al-Qur'an. Maos Al-Qur'an. Gula paring oning ka panjenengan. Meskipun nika beni malam nuzulul Qur'an beda hadis qudsi panika dawuhna Allah se te'ebu kuwaki Al-Qur'an ben panika tak lebet malaikat Jibril tapi langsung ketok aki de atena Gusti Kanjeng Nabi sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala nike kocak hadis qudsi. Engki hadis qudsi sobung nang yal Quran. Dawuhna Allah bagi orang yang maca Quran nika. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdalah ma u'tiyas sa'ilin. Sapa orang seaben sibuk kalaben adzikir. Dalam riwayat selain nika man syaghalahu kalami. Sapa orang sesibuk maca Al-Qur'an masibuk kaaben panika maos Al-Qur'an atau dikir-dikir nga mangkene ngaki puro sebelum na pengajian panika pasibuk nga ani kagulaban panjenengan napah kaistimewaan na kaulaban panjenengan panika a'taituhu maka sengkok bakal aberi ka orang sesibuk maca Quran ben adzikir kelak afdalah ma u'tiyas sa'ilin de paling utama na pereng seebeki atau seeberi de ka orang seminta senyuon ka Allah Subhanahu wa taala. Napa maksudnya? Orang mun maca Quran, orang mun maca zikir, maka sambian tak doa ka Allah, sambian bekal paringin napa napa perkara selebih utama etempeng orang se adzikir de ka Allah Subhanahu wa taala, orang se doa de ka Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Pak? Cukup maca Quran sampean bekal tak hajat kapi. Amin. Kalau ben adzikir ingat ke Allah Subhanahu wa taala sampean bekal tak hajat kapi panika. Karena apa? Karena cebon segi buru. Jadi mun abeli ka debu nika, marin meskipun sobung doa, pah langsung beleman sampean. Karena sampean ampun lestare maos kalamullah atau mau zikir mulai gila manika sampean bekal paringin sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala kautamaan atau kautamaan perkara se pernah pentah bi orang-orang seminta ke Allah Subhanahu wa taala. Faham maksudnya gue lagi? Keistimewaan orang maos Al-Qur'an. Jadi gue lamba benika pernah mireng cerita kula untuk ibetet lamba panika. Guru kula ajareta. Beda situng kejadian, beda tamu meriksa nih dek Ki Hamid almarhum panika. Dan kula teroso kiai. Katipun apa kak dinto caran nah. Tebun beliau panika been pabenyak maos Al-Qur'an. Yang malaki bi orang panika ternyata tak kacet ongku sampai makin ki beda orang panika. Ampun tak usah ke bela orang panika. Saya cerita ke gula termasuk kini ke juga. Paringin tak hajat ben sukses ongku orang panika. Apa napa? Engki ting lekir bekir be gula oh berarti beliau panika ngamal laki hadis qudsi saya sebut bi ten gula ki buru panika. Maka dari panika kakau leben panjenengan aras sarogi kalaben maos Al-Qur'an aras sarogi kalaben adzikir de ka Allah karena panjenengan bekal paringin perkara lebih utama daripada seepenta sareng orang-orang seminta langsung ke Allah tanpa aben panika maos Al-Qur'an atau adzikir kelu ka Allah Subhanahu wa taala. Mantar etere maakapi amal kau leben panjenengan benar-benar tak hajat setuju. Amin ya rabbal alamin. Seterakhir para Rabu sebatan kaula amul jaki nang dalam bulan Sya'ban panika kaula ben panjenengan Sya'ban panika artinya acak rancak atau rancak dari apa? Rancak dari cema kebagusan. Panika sebagian ulama nafsirin badina bulan Sya'ban. Nang bulan Sya'ban panika juga
panjenengan setuju minangka jepon segala siap ngadepin bulan Ramadan. Maka paling punten gula ben sampian setuju kotuh andi saja sebagus. Inggih kangkui situng mabenya alau kebagusan ng bulan Sa'ban ben minangka latihan akabay kebagusan ng bulan Ramadan. Nika gula pas lober na pah lober kemarin nika. Acara eta hubung na ben nika. Lambe juken acara eta agi juken nika. Sayyid Muhammad nika amal nih. Sayyid Muhammad panika kata moyan orang masuk ka patamoyan panika ternyata neng setiin beliau Sayyid Muhammad panika bede pedang rajo sabuk panika. Nika bisa etero bi gula ben sampean keng beriin nyabe are atau kekeman selain sampean mungkin salah niat. Situng niat panika tengki kun ekebay pacengan meloloh. Nomor 2 panika engki pacengan ben perhiasannya mana. Malai gedung beda esen tengki. Nomor 2 ni keng siap ta kok beda orang lanyala nyaman ngalak tahu sama sok gelem Roma tengki. Nomor 3 nika keng minangka mungkin kang kuije sejeun jan orang karwa mun beda kekeman nang Roma ya ni sakonin keniat teh beda kekeman sabe nang gedung kangkui oleh kasejeun jepon. Nika kan bede cema-cema mun keres karo, bede cema-cema keres. Napa keres gere mancing napa? Bede keres napa karo nyaman boleh. Hom yanggi. Bede keres kemper karo napa karo nyaman. Engki cema-cema rekan gelu. Leban kan itu lima Sayyid Muhammad panika. Periksanin Sayyid ajunan mi nyabe pedang nang ekedung beda bonapa to cun na kento. Debuna beliau sakapin na kalakuan dia tergantung dari niat. Mun niat dia bagus maka bakal etoles kebagusan, situng kebagusan meskipun kita ekalakoh. Maksudnya katipun apa kak dinto Sayyid? Cek sengaja amat tu dah panika. Engkau nyabe ria, nyiap aki engkau tero aperangah, apereng kalaben Imam Mahdi. Siapa tahu Imam Mahdi ria hadir, lade pak kabektonah engkau tero aperangah merangna orang kaper, apereng ben Imam Mahdi ngangkui pedang ria. Teti nyaben pedang nang dinaria bingko ekebei persiapan kangkui aperang ben Imam Mahdi merangi orang kafir. Beni aperang ben Imam Mahdi nih kan. Apereng ben Imam Mahdi merangi orang kafir. Selama pedang ria ki ibadah ben selama ria tang niat ria fokus edilem nyaben pedang ria. Maka tebun beliau pedang ria selalu ngirim kefokusan kengko engkau ki odi sampai engkau mate karena niat Arya niat ajihad dengan jalan Allah Subhanahu. Teti maren napa leman sambian mun ekedung Roma na sobung kegeman lapas sabai calok bentodi niati ngak panika. Engki bening ngare mun ngare sebagai kanteng panika tinggi. Napa debuna beliau maksud panika bahwa setiap saja sebagus sambian menghadapi mau bulan Ramadan tak depak ke bulan Ramadan kensat sambian sobung umur nengi bulan Sya'ban ampon kencerin sebagian Ramadan bakal ekandi kau leben panjenengan panika. Allahumma salli ala Muhammad. Para rabu sebatan kaula muljaki karena sabanikah mungkin saya bisa sampaikan sareng baten kaula terkait dari penapaan kautamaan sebenarnya dengan bulan Sya'ban. Ringkasna cepon segala nomor situng au bener apa? Kiblat tinggi dari kama? Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Nomor 2 apa nikah? Napa? Raf'ul a'mal, yang kaan amal kau leben panjenengan tinggi. Nomor 3 panika perintah kangkui mau salawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nomor 3 napa? Takdirul a'mar. Nomor 4 kok.
takdirul a'mar. Tantua kina banyak-banyak perintah atau banyak-banyak kemakmuran dari Gusti Allah. Baik kemakmuran kenika aropa aki lanceng umur jepon sigela takdir atau tu uman umur ke kaulaban sambian banika, ataupun bisa jadi takdir setan gulaban panjenengan tadi. Moga-moga tadi ilmu saya manfaat. Ben jepon sigela cek kelepain maus Al-Quran sopaja kaulaban panjenengan tadi orang seteka hajat, tadi orang teka hajat saja. Termasuk sahibul bait sekeluarga. Sekadin to pamator dari batin kaula kurang lebih nah tor salaban lo petanjuan apa ngopora. Hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.